नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु जानिबा आमे जेते भी इनकम करूछंती पैसा काहेकि रहउनै एवं पैसा रहिया पई तार केतेक उपाय चलन्तु जानिबा। वास्तव में सांग माने आमे समस्ते सकाळे उठी मास शेष जाए कठिन परिश्रम करूछंती, किंतु आश्चर्यर कथा जे आमर आय बढ़ुछि किंतु आमर खर्च सेहीपरि अनुपात रे बढ़ी ही चलीछि। आमे जेते भी पैसा इनकम करूछंती शेष रे बैंक अकाउंट सेहीपरि शून्य ही हेई आसुछि। सकाळे जेते बेले आपण कोन करूछंती ना पर्स खोलुछंती सबु लागुछि जेमति सबु ठीक अछि। दीपहर को बेलकू प्राय अधा ही सैलरी गायब हो जाउछि। आउ राति रे भाबी हुए ये पैसा गुड़िक गला कुआड़े। जदि आपणक सहित मध्य एपरि घटुछि तेबे भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष पॉइंट आपणक को होश उड़ाई देला भली किछि टिप्स अछि जहाँ आपणक पई बहुत मूल्यवान। यार कारण गोटे भाग्य नुहे कि आपण भाग्य आमर नहीं आम पैसा रोनी सेमती किसी नुहे। यह हूँ तीन गोपन जाल जो आम प्रतिदिन फसी जाऊँच। जदि आमर इच्छा बढ़ू थाए ताले आम सांगे सांगे कौन कर गोटे फोन गाड़ी किंबा बड़ बड़ जिनिस EMI द्वारा किणी पकाउछंती, जहाँ आम जीवन को देखापी खर्च करुछंती, आवश्यकता पाई नुहे। दिन को 20-50 टंकिया चा स्विगी जोमेटो ऑर्डर करी किंबा अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग ये सब छोट छोट जिनिस मास शेष एक बड़ पहाड़ ही पलटि जाई थाए। आमे टंका रोजगार करी जमा तो करूँ किंतु ताको ठीक जगह इन्वेस्ट मध्य करंतु नहीं, फल महंगा अधिक पड़ जाई थाए। सही टंका जहाँ महंगा माड़े तरली जाई थाए। ताले समाधान और यार शेष पर्यंत रहिबार मंत्र चलतु जानिबा। ताले कौन कले आम पैसा बेसी खर्च हेब नहीं। ता सहित माँ लक्ष्मी को पाई किसी एमिति कार्य घरे करंतु, निश्चिंत पैसार बढ़िबा सहित आपणकर खर्च कमेब। चलतु जानिबा प्रथमे जे आपण जो चक्रव्यूह बाहर को चाहूँगी ताले आज पे योर सेल्फ फास्ट नियम आपणातु, अर्थात आग सेविंग करंतु बड़का पैसा को खर्च करंतु। आउ जदि आपण जानिबा को चाहूँगी जे किपरि साधारण दरमारे मध्य एक बड़ सेफ्टी नेट तैयारी करा जाई परिबो ताले कमेंट रे एस लिखंतु। वीडियो टू लाइक कर शेष पर्यंत जड़ी रुहंतु। घरे एपरि एक उपाय करंतु जहाँ माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी माँ आगमन हेबे और स्थायी बास पाई किछि प्राचीन और प्रभावशाली घरोई उपाय चलतु जानिबा। यह करने द्वारा आपणकर सबू जो अनावश्यक खर्च सहित आपणकर घरे पैसा अभावर दूर मध्य निश्चिंत हेबार सुजोग आपको मिलिबो, जहाँको आपण आपणकर दैनंदिन जीवन सहजरे यह करिपारिबे। जहाँ आपनको बेसी पैसा मध्य खर्च करिबार नाही, बस निजको टाइम देवा दरकार। किछि समय घर यही किछि टुकुटा करिया पाए। घर को माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने 5टी महत्वपूर्ण टुटुका। मुख्य द्वारा प्रथमे सफा रखिबा एवं संध्या दीप। माँ लक्ष्मी से घर को आसती जोठारे सफा सुतरा एवं पवित्रता रही थाए। प्रतिदिन सकाळे घरर मुख्य द्वारा सफा करने को चेष्टा करंतु एवं सूर्योदय पूर्व परे मुख्य द्वार पाखरे टिके पानी छिंचिकी सेठारे परिष्कार करंतु एवं माँ लक्ष्मी सबुबले परिष्कार परिच्छन्न जगह को पसंद करती। जदि आपणक घर यही सुंदरता सहित देखा जाए तो माँ लक्ष्मी निश्चिंत आपण घर को आगमन करेंगे। यदि माँ लक्ष्मी आपण घर को आसती ताले आपणकर कौन अभाव अनटन रहिबो नाही, पैसार अभाव केबे भी रहिबो नाही। तेणु 2-3 थर घर पोछिबा पानी रे टिके समुद्र लुण किंबा पत्थर लुण मिसाई घर पोछंतु। मन रखंतु गुरुवार दिन लुण पानी केबे भी पोछिबे नहीं ना घर पोछा पोछी परिष्कार गुरुवार दिन करेंगे ना। यह द्वारा घर नेगेटिव जाए। लक्ष्मी बास हुआ जिते बड़े आप अलग दिन सब पोछापोछी करते, गुरुवार दिन पोछापोछी करंतु नहीं।
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସାରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚାଉଳ ପିଠାରେ ଝୋଟି ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦୁକା ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଏହା ମାଆଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ବାଟ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସକାଳୁ ଉଠି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଘର ଭିତରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘର ଈଶାନ କୋଣରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ମାଆଙ୍କର ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଯେତେ ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ରହୁନାହିଁ ନା, ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ଅଭାବ ଅନଟନ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପର୍ସ କିମ୍ବା ତିଜୋରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ରହେ ତେବେ ଟଙ୍କା ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପର୍ସ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ କେବେ ବି ଚିରି ଯାଇଥିବା ନୋଟ୍, ଅନାବଶ୍ୟକ କାଗଜ କିମ୍ବା ବିଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରା କାଗଜ କେବେ ବି ପର୍ସରେ ଅଳିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପର୍ସକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍କୁ ପୁରା ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋଡ଼ିକି ପର୍ସରେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପର୍ସକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ସର୍ବଦା ରଖିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ ହେଲା ବିଲ୍ ଜମା କରି ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତିଜୋରି ବା ପର୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଉଡ଼ି କିମ୍ବା 4.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଛୋଟ ଅସଲି ରୂପା ଟଙ୍କା ବା ସିକ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଟଙ୍କାକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିଥାଏ। ଏସବୁ ଟିକେ ମନେ କରି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଙ୍କର କିଛି ପଇସାକୁ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ। ସେଭିଂ ନ କଲେ ପଇସା ତ କେବେ ବି ରହିବନି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରର ଉତ୍ତର ଓ ଈଶାନ କୋଣର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି କୁବେର ଧନ ଦେବତାଙ୍କର ଜାଗା। ଈଶାନ କୋଣ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କରିବା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖି ତା ଦେହରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେବତା ସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ କୋଣକୁ ସର୍ବଦା ଅତି ପରିଷ୍କାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଟା କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଲୁହା ଜିନିଷ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ଧନୀବାଲା କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ବି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେଉ।